ফারুক আব্দুল্লাহ আপনাদের সামনে একটা নাতের বলবেন। আরো তোলার বিষয়ে আগুয়াই দিয়ে মানুষ ছাড়া আছে কোনো জায়গা আছে কত মাঝে দিয়া এই বিষয়ে সামান্য আমরা আগুয়াই যাই তাহলে মানুষের বইতে সুবিধা হবে। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कोई कैसे समझ पाए गरुत्बा साब्ज़ गुंबद का, कोई कैसे समझ पाए गरुत्बा साब्ज़ गुंबद का, कोई कैसे समझ पाए गरुत्बा साब्ज़ गुंबद का, कि खुतबा पढ़ रहा है खुद ही काबा साब्ज़ गुंबद का, कि खुतबा पढ़ रहा है खुद ही काबा साब्ज़ गुंबद का। जो पूछा